Ça a été un heureux hasard de pouvoir faire la rencontre d'une dame venant de cette communauté du nom de Kafui qui a su me présenter les besoins de cette communauté et face aux besoins qu'elle a présentés avec le concours des leaders de ce milieu, nous avons jugé quand même nécessaire de pouvoir leur venir en aide et de pouvoir les soulager un temps soit peu. Elle avait du corps si les comme les hommes là pour que les azons. Maou mieux voilà. Ple dite me wo kata nlala. Nieto depuis bobo le bia wombe. Nana dite me nye. Ple agberi nono pe dope koko nyeto. Sauve. Edufia ple engumeo ni jilao nufialao ple suku visio ano suku rosiao me na wanya epe doda si ple enusije eye wawodo movi dodo toe to sesele la menue ple dokui toto savo pe gbogbome nye de kuku na tuturo rere nous sosro ple ekadede menono ple niape sauve ba ple banikope dukwa ple ope amedro kata na zon nye wa re enu nye va na edusia ple miavio pe ngogbe yiyi rena muti fafa to jojo nyenye ple nutepe wowo me fofo nye de kuku tro banikope alebe le madidime CG lycée canton doyope ple motiaka depe na sumiasi edo vovovo neva ne aredada na didi poto apeto akpena ore sauve pe ahabobo emenolao na wanola me sese me be wa yidosi aji le edububu meha Yehova mi amau megana nukikle ke ne chaka opeto o eye mi ameyoke gbo over ha na be mi alebena enu yokata o wonami ple eyoke agava vame nufialao na jugboriwo be wa to jigbori sogbo afianu le mawu vovome na eduamevio be votre yoke gbogbo ma wonu tepo tula ne vuto esiadire yina
Apeto, nye de gbera, le Christ Yesu pen come. Amen. Ida kwe. Iro kumi na ibire. Akwena mi. Akwena babalo kata banikopoto. Ntu nyono. Koko nyo, dada nyo. Soho. Weda kwena miapa fisia nono. Lende yama. Awa nuku nto. Ame ma wa nuku na ola. Awa nuku na nyea. Be edo ya be o anyi se ya reko boko edo ko ba ma wu odo na mi. Ye da pe na ma wu a. Toto dumevi de kaji. Toto dumevi de kaji. Ke amere ke mo bui po. Be dumevi ma la ke to tro ya ba sukulu ya mo. Eta me siame ne se no ato dodo ko ji be ke a onde la bani ko fa duma. Bia fute mi to do mi ro ko ji. Be to jinya nkama onde le du ya ma. Si bale mi abe dumevi. Ne mo fo gbe apate Kafui. Eje nyona gaya to va tu yama. Il faut appeler na. Kafui deko, il faut appeler na. Fi o po nyona ya toa. Maula ne agbedidi. Ebulagba toji ba to we ya. No nya sugboro kemele egba mi ba dogo le fi ya. Le doyo. Amayo va mi agbo fi ya. Ya da pe no mi ato bubu gare no mi la pe de no lo be doyi yo susu de ta mo ba on mi lata wa kho de mo ba e du ale ko ni o ba on mi ko ba ni ko fe du o ya vale e ja do no ato pe dada blibo na o ni emi ebu ayo ba on mi mo bo e do mo bo donc on va toi glayer et dans la glace ou go mi dakpe no me yo va do mi dakpe no mi bien la me se no akpe ko ma de no si ba le du quoi me le du quoi te fait la pe de no nene pe dans le mien ti ça doit mo bo lui a c'est pas un vieux bon enfant que ma on va dire ne mi va tout et dans le c'est j'ai le mien ti primaire en tocha le de viroba c'est pas un vieux boy primaire vieux classe ne vieux va benaro nyamu keke mi tue la si de no ndea le gbe no jo le mi agba no to mi abe du ade tama le to mi abe du ade tama no po nu bla nu na mi no va tu primaire à school kwa on to ko school kwa mi ento witi me gouvernement be school kwa ma onya gouvernement be school kwa tutu bientôt tout ma ka fo ba o ma na mi ncho da mi lo si mo no ba nglo be mi o mi lo si mo no ga nglo be mi o ka fo ajo le fi egbe a do le se do le mi gba ja chono no ba fi a mi agbo le fi o po nu da dia mi de kuku no no che kemi fifi mi to edoji klewo ya no a do klemi asi la sima ma o chala no kleo ile bi ko ma glo no Akweneri. Akene mi lo baba la mi o zo lo Mi aba ti taga te fe no la. A ko lu na mi. Ni do eso ne mi anovio. Lon iko cho ne mi. To gbo be mi ami le ko fo ma le nu totro me ha. O se mi anko va mi agbo ni da pa penu. Amen. Ni da penu ka ka do fo do ta. Ah. Mi abale ma gledon go akope me mi le. Mo cho moto. To gbe gblan ya de ka vero ho cho ngonya. Do yo va on mi a. Eje mi awun to. Anu ko tere mi ajenye be o abemele gameji afiova. Obo l'homme propose, Dieu dispose. Anu ke maudo a. Anu bubu va cho menemi. Yenye ku e va da fo ata menemi be. Mo so gbere fi a afiova yo awon no abe. De du comme lo alo mo po nu o won be eje yo won a o. Bani ko po ko na me to. Bani ko po ko na me. Kuma mo jojore mi aje a e va nya nu gere ikenya afoklinu ne mita mi de huku no o ma gabi ji o
Omega bidzi kura. Wo tsatsa le Togo ke ne mawo ɖi abani kɔƒe dzi woa to asi be wowɔna nuteƒe. Ta le nya kpɔe mea, nya ɖo ko medi be magblɔ no be dɔ le sukua ŋuti. Maɖe kuku na wo. Ne woana pano sɔle sukua. Ne ɖeviwo ne zame la, woanɔ nu kpla. Mía dzilawo mi ɖo ko. Kaɖigbe tete míaƒle ne mía viwo anɔ nu kpla zamea. Ewu mi. Me ame sia ame te le wɔ mo. Ta mía ɖe kuku na woana pano sɔle sukua. Kple susu ya be ne zamea ɖeviwo woate ava nɔ nu kpla le fi ma. Eye exɔ ya wova wɔ ne mi tsa. Míagba ɖe kuku na wo. Be ne woagana si ma vi ɖe mi míatso kpe aɖo ne gakɔkɔ ale hã ne eya meganɔ ƒoƒo ɖe ɖeviwo sugbɔ. Míagblɔ no be ne míame nuwɔwɔ ɖe ɖiawo nua mí ɖe kuku na wo ne wotsɔ eke mie. Womegabi dzi le mía ŋu mí gbɔnɔ nuteƒe wɔ gbetsɔ wu ya. Ta akpeno nya sugbɔ ɖeke me le asi nyo. Akpeno woawoe zɔ woawoe va dɔwɔƒe le. Ida kwenye lefu nukwata. Kanja chabiwa gere tuwa wanami. It's
Akpe de na mi de dɔyɔmi va ne miameviwo de sukuxɔ ŋuti ŋtsɔ ele ma akpe de na mi akpe ye mawu le ade akpe ne mi yaɖo miame ɣeyiɣi gugo teƒe na mi akpe kaka mi gale kuku ɖe ne mi be edɔwo le mia si zã míete le wɔm sukunyawo lie ne miameviwo menya miama agbledenyawo tsɔ lie ko dɔ kpewu mi wole kuku ɖe ne mi be to kuku ɖeɖe me miama agblenyawo le fu ɖe ne mi da agble afia mekpena mi wɔe ne ma tikitiki ko ɖo batsi na gbe me ɖo mi va dzra ɖo vɔ mekpe ɖe miava dzra tsɔ dzra mia viwo ɖo ne mi tsoe va dzra kɔa edɔ dze wo wuwu ko mi gakpɔna ga nɔ mia viwo eŋuti dɔ wɔwɔ ale ke miate awɔe asi la te ta mi le kuku ɖe be to kuku ɖeɖe me mi di gadi mɔ dodo mɔnu aɖe ne mi ne mia tsɔ nɔ agble dem ne me kɔ ŋu dzi vi ɖe ne mi tsɔ nɔ mia viwo dzra ɖo le suku makpa dzi to kuku ɖeɖe me ne mi lo ta mele akpe manya gblɔ do ne mi ɖe do ke mi va wɔ ne mi ta akpe lo Yesu la da akpe ne mi lo. Asukene rine mianɔ yi ke kpɔ dɔa dzi eva fia hafi dɔa va wɔ aƒo nuƒo na mi akpe. Madame Agbozo Ajo Situ et son yebeni koto Madri donc au bayonambe Madame Madri enye les ONG sauver les villages au bayonambe SOV l'anglais mais enye les Wabe Tepe les Togo Bakudo Ameko keke mirepo ye ole odo kudo mia miame ko keken va ONG abe équipe ke wona do le Togo aiwa ONG anto ame ko do ya omuno na Togo ole America be anyigbanji Togo to ke po yin ke odo ONG abe wa sono pero duko vovovo nti ne wa so de ojole ahedada me wa ma gblɔm na enu sia nu ke ma wua enyo ɖo nye mu dzesi abani kɔpe sàn nye mu se be nyi kɔtsa le afi ɖe kpekpe kpɔ voa gbe ɖeka kpoe ŋɖo hu va yina ɖo tɔme le kpalime godzi ye musɔ dogo nya dada nya nɔvi kafi le ehume gbewa gbe ke mdogo le hume cha nkpo ame aɖe ke kpoe nye nya cha me na ende la o kaka cha ma va dzesi ebe dume kaka cha la va vɔ ye gbewa gbea nuke dzɔ mle hua me tso le yivo mle bu parce nye mu dzesi tɔ me atsã kpoa mle gblɔ be ma ɖi ɖo afi ɖe tɔve gã kpale ke gblɔ nya ɖe kɔe be mama o ɖi ɖo funɔ la bu ŋutɔe fiko ya ɖi ɖo wa mu funɔ la ɖi ɖo nɔ tema fiɔ mɔa nyawa
efio moi ale ke ma odu kakai ma ve dua efio mchambi chanyanya o voile nyekudo ebe nu popopo me a ebe so le biom sevenade nu ke mle jave o le kaka kope ho amele funu kenyem jesi choma funu me mso le de mi abe doko mi ona gomene lewa kwa enya tutu gbanto kebe la sodo nyanti na nke mponpo vo enyi me na mama ne la nyuade mi mama ona bani kope chan bo agwangbe antone be enyomse ma osusu 20 ma ohomaroda apetonyo ne odasire dia ma va jesi fia dadele kebele kohe kolea nyanto mila de rogo ne mi akpora benare ekemila te wole mema odo nua chachacha kwe eganko sugbo le wa sika cover mila no we vire ye ma be mi so ba jesi fia nyanya wa gbekegbe wa jesi fia aleke o homdo aleke o ona mdoa enyi neke edo ejiro ponam ye ma ade kukuna mi be nya de mo be to e adia mila a takpe ganena kafina mila do akpe gane ne doa enuko gbona mena amenyi nyonu sensen kafi ele si bebele ke ogbona kaflan le homedo me bena nuka nyonu la o ma son ko bela de la jivia kafi de kapea enye exemple ke e demanti nenebenu egbele nenebese e defio amesia memena munu supo etu na du nyonu chan la tetu edu fa nemulo yebe duko a mate bioro ebe duko nu elate blona mfa be ma ba we na ebe homereka bo amu blone ne o egbelembo ne ba we ro duko anu wa to gbo be na eye pom yebe blone ne chamu so le ro kwesi be ado ne pepo ena ameko onyi edume be nkono to ena onya ye dodo ko keke owo le miabe edo awo me kaka vado fike mile egbea ndibe mado akpe manya gbolande na odo aleke o le bien organisé les filles ro anyi ne doji joenam kwa akpe na mi le ONG abeni komea ma agbado nse ni adometo de pepe be ngba sentero ya eyaji o tamnyo a edo pe buo chon gba le ko la gba te wonu buo la so pe ro mi anti faji mi apata ne mi le yi le mi abe tepe o afi de pepe ya mi anodo nkute keye afodede ya ke kafuwa mi apata mi ate we doda amere gbo ne ba hen ne ba ne duana mi ne mi apata ensemble mi ate tu edualo akpena mi akpena di asipena di yo akpena mi kaka ekema agajo to wa chumanda mi bira
Avi suyara la signal. Je dis ma da pena no vinho. Ma da pena da danya. Ma da pena asuma. Pra kama ti o kata. Ale mo yo mi ko mi to direka. Me ya bo duaja tro ya to ko. Me di ma ga globe Bible na nyanya be mi bia e ka ma wa nani. Mi di e ka ma mi akwe. Mi puboa e ka ma wa hwi nani. E bi lo bo pupu ajia. Bukuru to a. Baba kere da danya hu. Abani ko me nya ozu agba legbegbe ale me mi kwa de klota mi poru si me mi opa mareko mi ga po mi mo ta mi opa mareko mi nye kokko ngo do mi opa mareko mi nye kokko ngo mi opa mareko mi gbo agba le mi ape mi ke ba ru akota no vi mi lagba lo bo ma mi ru akota mi ale ko no na ru agba ru akota ni bubu ta mi me poko na mo to ale ko eye mi nye ko ga poru si be ke mi ga pa mareko mi po ke mi pa le ko mi wo moti Bemi wo mo jino to onu Afrika na bako na ma atu abani ma ha tetila mo po dadanya eji joma legbegbe ni mo na ka ma wo onu Bemi wo mo jino to onu agba kawe pe wi na ma gbegbe iya to ne mi avi wa zo afo atu gia ire gejia atawun ya e mo le papa mo me de lati di video wala zo la pora de fi owo ikeke gbolo po gave ha ka po wa zo chu ma ba rokia odolo ohun jila odo o me lo si wa do de fi o gbodo ka lohun fo ga si de fi mo ji bolo ga tro ire egejia kan de fi mo ga je la baba ga tro ne na gejia o fa gbo na gade ina gandre ka ka mo de fi wa sro nu o de fi o lo fu pepe ma le gbegbe eye no ko ji mo nya ba do mi agboa nyo to e ke mo ja ji vona vi nyo wa be ma gbo kruche ba do du ya mo ji re ka wo e o potoro ka no kita mo lewe e je bo abla gba ti aka already le ke mo ho ni ro Be ma gbe yo ku ba ba suku ko ya mo lu che ma mo do ba ko ya mo yo ko gbo ma gbe keke ali poji yi be ji America ko tu ya no na lo ko ji le mi agbo le ba pe fu ma ko ji mo le mi agbo ale be mi lo fu pepe ma le gbegbe na fu do amojo fia mi afu do mi da tetete mi je si bo wa keke mo su ko ji ke o blada gbati yo ko la po do ala lo ti kekeke na no ma we yo su won na ro mo su ko ji a
ne dokita o ti kono ko ro pali mo mi ro pali mo so lo mi o na ro ko ami aba ku na o wa o da ke me balenti o mi de ku kwa legbegbe o ga bon na ere be agle de la o te to go dua ni ba horo mi la agle te ma legbegbe ka mi kala dua lo mi a ko na bor kaiji aga ko veleja ni me ko na mo to ko no vio mi le fu pepe mo to ndi a le koko o le fofo yo da u ju fi o ma ko ta mo yo lu fi o ma ko ta mo ma bro kai ma ko ta mi le kuku da mi bi ba le mi po de fi o ma ku kai kala oji e o mo ji la to a onu afika mo ko na me atua e tu ba kere ni atila ko se la fi je ba mi we fofo a ma di ma de apere mi ba me na ye mi ro lo na yo wa mbawo mi ro lo na ye cho mi na gba ma kere ni ati ni ba kere ni ati kamala ba bu mo la ka ka de mi gba odu akotole bibla ba ni ola le no mo ni ola ji e fo re ka no mo fo ji mo tu lo e ko wo mi ni la ma wa ru te fa gare le mo ko se ba ni avio ma ti le ma fuflu wa ga so afo igeji a mo ko se mi ya we na akwe mo ko se gala ti nye ba o ko aji ma ya cha ni ma ya ti gbe ni ba na ni anya mo gba di aji mo cha yo ni mo to ka ga di aji mi a mo po do ma o fa la lo wa na si a ma la ke ka ga ra mo su ko ji ki a agbete la chala a mi ato ma de kuku ne mi be bi ba ne ni ba ya ko kuku ya se ko ni papa ne ni akpere ni an na ngu wala wa to ji ru akpere da ne ni o se wo Mot de remerciement. Banikopé le 26 11 2021. ONG SO. Nous, la population de Gapé Banikopé, le comité de développement villageois et son chef avons l'honneur de bien vouloir vous remercier par le bienfait matériel abritant inattendu que vous nous aviez fait. Nous relevons la bonne volonté que vous disposiez de mettre à l'aise les populations vulnérables. Ceci étant, nous vous prions d'être une source de secours pour ce village qui est prêt à vous satisfaire en vos demandes matérielles lors des prochaines exécutions qui restent un soumis majeur pour vous. Recevez une fois encore nos remerciements. La population de Banikopé. Abale si on lomi to gbo be afo momo bonemi o eku le mi aji gake o da gbagba o bala o da pe ga manya glore no o to yejia ni magana wanya be no mi do eja wa o mo vana no segbe anwere ne mi do eja wa o gbe no mo vana àmọ́ bá fi èéfìá ó nà ó bá lè bí ẹnu dé wá bí ònu ó gbé bó yòó bí ó mọ̀ gbọ́nà wọ́n ń tọ́jú ọmọ bá nà dọ́mọ̀ tó gbé ẹ jíá ó lánàá ọmọ sí ọmọ nǹkan náà bá dọ́mọ̀ kó mi pé fi ọmọ ìlà fún mi ẹnu ọjà bá wé ya ndó jọba yìí mọ̀ ṣe síbẹ̀yìn mọ̀ ṣe wé ná ẹ̀dẹ̀ kúkú náà mi àbàní kọ́fọ́ dùkọ́ ẹ̀dọ́mọ́ ó lè fún mi àbí ọjà bá sùkúlù lè fún náà àmọ́ ọdọ́ má fọ̀ mọ́ káfíà kàkà ẹ̀dọ́ àwọn náà vino Vito, doma fomo kafia kaka do unu. Ele tefea. Machodo toma na miebea. Beno babe doreva tuyama. Una kwekpede unti do amayo va fi egbere. Minya fi otoa. Oba kuke yolo unti minya. Boga ko va mi agwagbea. Yonu don tota la fama ekube nyama ka oba la fama. Oba bi oba nu biara onu. To gbeja amesia me yonko amuno kemi va fi egbea. Wa yo mo nko ono yo mo nko mo ba no khonu mi ase cho gbeji me da pe ne mi be baba lo Yo apelo
SEV toi, on va, et on va, bien michebe. Donc on va prendre là, on m'a quitte, sous le vieux à péter, cahier, que mieux le ndoro maintenant. Et on va m'en ami Egbea, t'as me dire que garder l'ami. Mi yé du ou de manami, bon, mi banglobé mieux. Mi banglobé mieux, mi a besoin de mi banglobé mieux. Lui, l'ennemi veut virer les sous à me faire payer collège. CG. Collège Bécho, il y a mis le duamé. Donc, que school a dit les filles, les 10 premiers sortent d'ici. T'as trop gardé, mi revanami. T'as trop gardé, mi revanami. Et maman, les blancs, mi school viol, les blancs, à modo, les mots, le vascular. Les amis, mi va fier, à nous, mi wa. De vie, beaucoup de gens, trop vascular, non. Mi va, nous gardons comme le mien sur mon oube. À me taper pour qu'on m'y bien chou miasi, nous gardons ma bien chou miasi. Mais est-ce que tu vas me gars? On a un bélan, mais c'est non aussi. Nous banglobé mieux. On a donc miagi tegbe. Totrova. On a va micho oma ple abik ple no akpeteo va mane miavio tami kwa nuotro. Mais la akpede nao e maula ayirao. Reuma sin do ple mo yi gugo maula ayirao ari tefono makwe madena wolo. Nya hian le miaji sugbonto mi jogomona e mi gale nu bien le kuku den be agbede de momo noa mi le fukpento mi le kuku de be mi di gado fe mo nemi ne mi chono agbledem ne agble ne keketa ne mi vire mi chopo review e ni ga nya kuku ya ga le miagbolo flache jilado le o matemple kaye na ovio afi mi va onu ya ne mi a mi da pena mi ma one irami ne don semi ne blali jinemi ne mi le modila jogbovo kla foku siade ne poasara le mion bena mi apa zoli zozo no aje jinemi enu mi ponde adi fonami la bena mi va maka e kle mo na mi eji ko ejo mi enye jijo na mi nto e ke mo popo le du ya mota apena mi lo nye ko mala si ma bloko de nye be ma one irao ma one da pere pedino ma one nyabo ma gbagba ijo kata ma zo jojuro ni o kata o woni mi la mi on ma ti ada pe wa vo ke ma o ya da pe na o do ni do di uma eye kuku o kata ka poto le mi aji mi chono wa ho sele mi asa le ko je gomo ko wa yedi aka poto awunu na mi o ko kuku o kele mi aji a gbangba to nye mi avi o ma zo zo ke ka ire gedi wa zo ke ka ya musu konji e no ga ma ko lojoju me ga yo me a fulani va chuna de viao o vu na du kaka do va khadare mata o gbe na sokwa e na be de viwa gbogbo to gbo sokwa azoli ara ti kono do la musu konji fo ne ga mele o jilasi ile ga ikono wa de vio ka potolo fu pepe ajia o gbo soku vo zu gbo vule gbo ama no mana mi zire mi aji be no va do college re mi kwa ke mi aviwa wacha wa bla aklonu kenyo suku nyanya wa nya no kenyo bavanya na suku ba ko yejia na fule mi adu mi ami chuna ke ko bla na mi da gbatiji ke mi na musu konji hafi mi ave jivire ka dokita mala du amene mi no ma bo fu pepe mana be mi di no vala na wala fua de ke va do college dokita ji kwa no pe mi ati na dokita menya ton le agba ke gale mi aji agble de lo wala agble adan va me la do lo akọ ma boji ka pe agble ati keketa no ma va obe de tamo gbogbo ton ti vo do wa mi apotole fo do ya le kwa do wa mi apotole ta mi le apete de jibe kukoyo nye kukoyo le mi aji ya. Je pourrais dire que je viens d'arriver cette année. Mais à ma vision, l'école est dans l'énorme pauvreté. Nous avons besoin de beaucoup de choses dans l'établissement pour que l'établissement puisse bien évoluer, quoi. Le cimentage des salles de classe fera que nos bancs ne vont plus se casser. C'est un atout. Et puis la distribution des cahiers aux enfants, c'est également un atout, puisque les enfants cette année, cette rentrée, certains n'ont pas de cahiers ni de bic, etc. Donc ça nous a beaucoup aidé. Je dirais seulement merci à Sauvons nos villages, Save Our Village, pour leurs actions. Je suis très fier. On n'a pas de toilettes. Les enfants défèquent en l'air, vraiment c'est pitoyable. C'est pitoyable. Nous manquons aussi de lumière pour que les enfants apprennent la nuit. Donc c'est deux points importants que nous avons. Ça a été un heureux hasard de pouvoir faire la rencontre d'une dame venant de cette communauté du nom de Kafui qui a su
me présenter les besoins de cette communauté et face aux besoins qu'elle a présentés avec le concours des leaders de ce milieu, nous avons jugé quand même nécessaire de pouvoir leur venir en aide et de pouvoir les soulager un tant soit peu. Nous leur avons apporté une amélioration sur le plan éducation. Si je dis plan éducation, c'est qu'ils avaient des hangars de fortune comme salle de classe pour le cours primaire avant, qui a été mise en place par les efforts de la communauté. Donc à ce jour, avec l'appui de l'ONG SOV, nous avons pu améliorer ces hangars de fortune-là en apatam amélioré pour pouvoir donner un lieu d'apprentissage ou bien des places mieux adaptées pour les élèves de cette école-là afin qu'ils ne soient pas dérangés par les aléas climatiques comme la pluie ou les coups de soleil qui gênent souvent ces élèves-là. À part cela, nous leur avons apporté des kits scolaires qui sont composés de cahiers, de bics, de crayons, de règles, de gommes et d'ardoises. Parce que la communauté nous a fait savoir qu'à la rentrée, il y a même des élèves qui n'ont pas la possibilité d'apporter ne serait-ce qu'un cahier, un bic à l'école pour pouvoir fréquenter, faute de moyens des parents. Donc c'est un moyen pour pouvoir venir en aide à ces parents-là en difficulté pour que ces élèves-là puissent bien aller à l'école et suivre les cours comme cela se doit. Qu'est-ce que SOV gagne en faisant ce don? Nous pouvons dire que SOV gagne en visibilité parce que avant que SOV ne réalise cette activité dans ce milieu, personne ne connaissait SOV. Mais à travers cette action, la communauté d'Abanikope connaît à ce jour la présence ou bien l'existence de SOV. Et par là, nous pouvons dire que c'est un soutien humanitaire qu'ils sont en train de faire. Donc ce soutien humanitaire donne d'abord une fierté à l'SOV parce que ça fait partie des objectifs de l'ONG. Aujourd'hui, nous sommes à Abanikope et si Dieu le veut, la prochaine destination, ce serait à Kara. Si nous ne sommes pas à Kara, nous serons à Blita parce que nous avons un projet de Blita en cours qui nous a été ralenti par les aléas climatiques à cause de la pluie. Parce qu'il faudrait mettre des puits pour ces populations qui n'ont pas d'eau potable à Blita. Donc nous allons réitérer avec ce projet-là dès qu'on aura la cessation de ces pluies-là dans cette communauté. Les fonds sont déjà là. Donc, on attend que la nature, dès que Dame Nature est clémente avec nous, nous allons avancer sur ce projet.